Dong, mata na dong kawa na tay bugas. Ha? Basta kay nagisig ito kong pagkabati na ako na may bugas. Moto akong gitanaw ang among rice dispenser nga Petron ng brand. Awa na gid ay. Moto ni balik kog katugay basin pag nagdamgura ko pag mata na ako nanay bugas. Nabisan pag burbalin tokon, wa gid bisag usa ka lugas. Mao na ni epekto ron sa habagat nagipakusog sa CDA. Unsa may CDA god? Krising dante og imong ba. Kuyaw ning panahon na oy. Mao siguro nang giingon sa mga tiguwang walo-walo. Pero murag di na ni walo-walo, siyam-siyam na ni. Mao na gud siguro na tamang pagkakataon para atong punito ng atong mga armas ug isinggit nga puniti ng sidula. Unsa pa man mo na ni tamang pagkataon para musag kag bukid kay manguhag balanghoy. Pero bago ta manguhag balanghoy, mo extra sa tagtugway aning baka nga di ato. Sige lang god bisag di ato basta importante makatabang tas kapwa. Patay paitan ng di para tugway kay di ka maug unsaon. Reklamong baka oy kaduway ko nang mahubad nga ganihira siya nabuwad din ha. Yan, very good. Nan kaingon ka lagi very good. Di pud lagi kasabot og Bisaya ning ilang baka dire oy. Amra pud nakahigot og lihiras barko. Ug wa na mahuman din ang among pagtugway na pami usa ka baka nga dili amo nga amo gihapon itugway. Ug adi sir mi makaabot didto ing agi bi diri sa puno sa langka nga grabe kadamog bunga. Ang problema kay dili pud ni amo. Lahi pog trippings ning baka kay kita man poy sungagon. Kay human na may panugway aw di na may maglangay-langay diretso na migsaka ngadto sa taas kay manguha mig balanghoy kay wa na ra ba midong agon. Welcome sa among uma. Amo ni klaro nga amo Awa na daghang istorya kumbati dayon. Bitaw mo ni purpose nga nung nagtanom kog balanghoy kay sa panahon nga ingon ani nga lisod natay makaon. Kay dili man ta adlaw-adlaw na makaon og balanghoy. At least sa panahon nga nagkalisod-lisod nga walay biyahe o magkaubusan na ang bugas sa tindahan, naatay madaganan. Anyway, udi ka ganahan mo kaog balanghoy na may daghang pamaagi damong klase sa putahe nga aron na imo lang makaon ang balanghoy. Napansin ako nga nianing tuiga murag luya ang yielding sa among balanghoy kumpara dadtong una nga tuig nga nagtanom kog balanghoy nga mas dagko tuog crops. Kini karon murag gagmay siya. Tungod siguro sa rason nga wala na namo maalaga ay maayo nakita man ninyo nga gulping sagbot diha sa among uma tungod kay bihira lang ni namo mabisita. Aside sa maong purpose nga for food security, ganahan man gud ko magtanom, ganahan makog farming ba. According sa study, makugwapo ra ba ko ning balanghoy tanawa. Sanglit ka mo diha ay mug arte-arte o yugo may makaon ka o mog balanghoy. Mauna tanan ang among nakuha sa among pag-harvest. Wala pa na maubos ang among balanghoy na pay mga nakatindog. Ug amo na siyang balikon, si dili pod madugay tungod kay kinahanglan nga i-harvest na siya aron nga matamnan na pod og lahi nga crop rotation ba. Ug basig mangutana mo kung unsa na nga variety sa balanghoy ang akong gitanom kana mo dili na ako matubag tungod kay dili ko familiar sa mga variety naning balanghoy. Pagkahuman nga malimpihan ako lang gisulo diha sa sako aron nga makauli nami. Ang katunga sa among na-harvest amo ra pod nang ibaligya tungod adunay nagsaad namo nga mobakal sila balanghoy. Mapod na usa nga rason nga nung nagtanom kog balanghoy tungod usa siya nga income. Kung dili ka ganahan mo kaog balanghoy, pwede ra nimo siya nga ibaligya aron nga makabakal kag bugas. Ug mao na ni kumbate karon kay sugod ng pinas-anay. Mao ra ba gyud na hate na ako ning pinas-anay kay sakit sa abaga. Pero madumduman nga akong giingon ni former President Gloria na para sa ekonomiya walay rason nga dili makaya. Kaya oy. Tulin lagi. Pero time out usa kay murag na gyud kaya. Kaya pa. Kayang-kaya.